les travaux à Genève, puisque voilà, on dit à la Genève Rahaja. Il fait une conférence de presse, à la fois une conférence de presse, il fait et les a non qu'il y a voilà il y a conclusions les recommandations à faire voilà qu'il y a tous il y a la chambre suivi zitilonzi ani bon donc il y a suivi on est sûr qu'il y a la marunda ya lubala zinatija za parihani ha Genève ngazo zitilonzi ani donc on est dans le même temps là donc ora la wala rifanya conférence zinatija za la wa Genève rendu sozitria harmweze chancellerie yani ma diplomate wa dunia wandi so wengi wa isawa Paris donc ngarindore wanika ze contenu ya he izala wana Genève kajazi yao shanga sina misafara mingi yo kufanya ubonze a partir ya mfumo ujao rendora tsahe ntsizinji ka wana mikataba hao mensi ya hatu Komoro ngarindora one jani guzinji ikaunga wana mikataba hao ni Komoro ngarindora one entreprise zinji ikao warenge mkataba ya hao ni nsi ya hatu renda waambie riwarenge mazahidi ni hawanziro ilo wonsinjumu riwambe izo radhumania rifanye ukaya azali akanti harma mkonsi wa haramu ziyahi yoezi ya na haramu ya usisi rihantuka haini mrujumbi azali au haini shirika wajuhanza wa mbisi azali harma hawanzira nziro lunio ya hongo au makomplisi na sisi ngarjo shitaki riprepare haini société au haini janibu au haini serikali yobonze izo ngalizamba au ngasi clair haini serikali yobonze na janibu bonze wajofanya mkataba hao na nazali ngarjo shitaki harmwe mahakama ya Komori kai husu ya ukari shitaki Komori beshi kangarjo zjoridinda ni mahakama Komori shangarjo shitako bonze haukaya bu haini nsi ijukange fanya mkataba hao na azali ya hojo ushitakiwa harmwe nsi za hao haini shirika wajofanya mkataba hao na unazali ya ungarenda washitaki ekando kunze ekando omasiwani masoko Komoro shezuri jua ngarendura wa toha yani ngarendura wa mete en garde voilà en quelque sorte ukaya ketiza ukaya wafanya mkataba hao na una puchiste puisque ukaturongole nti hao emana yalo yabo ngao hagozi zambu ngozi shamvu donc ukana ndio rongole nti hao donc yao de marunda ya parihania Genève chaque dia jumkinishia zeno izurizi trenziani watina ukayari mjulize azali izo rendo rafanya ukakartufanya ngoza mvuvuni izo rifanya upia ngizo vahiri zeno rifanya upia shakartu hamba mvuvuni katina secret ya ujisha mluto kwa yonti izo rifanya upia wanozi wonao siramba ukaya ngarfanya affrontement chaque fanya opposition donc rando kati mrafanya affrontement ya bonga ndio affrontement ike transparent maraya wajuwe zile zamba ni mdobi e wano ndojo kangwano e ulorukuni ndojo kamerukuni wanzwani ndo suke machijo ka ubulwa ngambe ka wanzwa tsabohe au mojo izo pi donc leo ifanya barua e barua yo isai mwasudi barua isayi mwasudi donc barua hiyo eleza ukaya insi hatu kweli ndio na tambuzi nji tabunziro baisheka wala wanrohaza njamba collaborateur puisque collaborateur ndio uko uja ukansina naone mru ya huruma mpartage fikira shande ndio wanrohaza mais so pas collaborateur wanrohaza baisheka harma mrambu waranze mfumraro atarje hunde leo warengeze journaux pia wabua kawati journal yoro hao watu zirengeze page pia ngomba o izo afikiri o izo pia ukari Komori kawati wandu dhulumiwa o hari ka wandu wanzo wanene zimbwana nziro zilo Komori wandu na je sur place chamba tilo ka wanzo watu de Genève ari wandu watu de Quai d'Orsay ngari joka ya azali na nema ministre au Quai d'Orsay hundi ho ngo hendaranzi ngo wakatula wafanya izo wanzo wafanya zibarwa za pia zo ve au Quai d'Orsay izibarwa zazali zo au Quai d'Orsay ngo katula jo zito wazendo bonze yondu mala ko ngeze conseil
au Quai d'Orsay. Donc Léo et ma collaborateur à Mwamboka Ari wanduati zenoboza Komori katwa d'ici au Quai d'Orsay wala katwa d'ici à Genève. Et Genève mana waluna représentant Genève. Kongo on a représentant le Genève ou représenté daula ya Komori. Et wo yungu tsawimbiye. Ba yena mna aluna représentant wa Genève si kartina vous ka fait kartina Mali. Ça va tout la Sénégal ha tout Genève. Awo monti jeli ko ngarumbu munguru kene ma représentant harmonti zinti ngare deuxième bio isso. Donc voilà on va tiliwaze ukaramba kaya e Komori isa yungu ngyo bakia mbili ngabo wala waluna ona mwabukaza lingu rumondo bashika nguru hitwa atawa sa watu hata hadawa ya utubule ya ni dossier utubule ya mwandu wa vulumiozi haki za hao mwabuka tosha adi muhaji wa uhuru ikunungo kunsari adi muhaji hunungo kunsari ngene mrumshahene mwana nuwana ngwa Komori ingombuka ikambi harmo hawa ya amani hajujaza ya jalenge armo dunia kamili hanza ule msada ya toya azali toshawa ikunungo kunsari katina hazi mungu embarungu alunyunu de famia isha imro siasa zembwana za iyo ziwani ya Komori omina mtu hantiza hangu piske meti wa kabine yo moroni yao ngamia wa mtu mori banyumba ine mwisi na wando hazi wali yao ya wa mjo hantuka ho ekatija hunu ya ngabo za tsongesa zembwana gaziwani wa Komori mais surtout la bonze Genève Quai d'Orsay jelikuba wowo kwa tula wa kufanya hazi Quai d'Orsay jelikuba tujisi ngafanya hazi Quai d'Orsay ngafanya hazi Genève nana harmoise ntiza Afrika puisque ali moi je suis indépendant on est le représentant en Afrique de l'Est donc avant que tukanga c'est en Europe mais on est aussi en Afrique de l'Est puisque on doit nous en jeu mais miti ya débat c'est datika besarmo mizi miraru ya kamili njaka ula wa Sénégal nerejei harmoise ntiza Afrique de l'Ouest nerejei mimi dinaka à l'origine il y a des plateformes il y a des organisations politique et de la société civile africaine contre la dictature. Minaka à l'origine, il y a une organisation. Donc, donc, vous avez un quartier en Europe, donc, quartier en colonie. Vous avez un chouhounou, ça va être colonisé. Et quand vous avez les invisibles, vous avez un nizo. Donc, il y a pas de haut quand c'est un mouchki. Chambre de Harmé Baroua, Naïveché à Azali, Naïveché à SNT, Naïveché à Azali, Léo et Baroua. Ibala nukto ndaru honda ne e nukto ya handani rimoche leziza ukaya e Komori et problème l'union problème économique ngasina problème social et problème politique haini mwana mkomoro vano ya dio e kamrwa siasa e karanya mkomoro haki ya ukaya ya juhe ya tangendazi ya fikiriensi ya hatu sheshawili nganzo iparihanihe harma hawa ya demokrasia unafasia shati harma hawa ya shangaza ya dictature na terreur na répression yo lizola di harma barwa donc ahanti politique ils ont droit il y a terreur il y a répression il y a privation il y a les droits de l'homme ils ont pris bon tu sais moi journalier Léo ya loi toi ministre Amin Soifungwa Bukaya harizi raporo zahe onyungu wa exagereo hari wala wandu wa ulawa walo isabu ya wandu kume wa ulawa wa hafa ni mamiliteri badi mwana muikoni ya ulawa wa mbagazo usuka Amin Soifungwa Bukaya ya prometo wa ikoni ukanga dubulo enquête ya tsuparubulo atarasa rulona mwa bandi zahe journaliste ukatienda tsule nguo arme gendarmerie abakanga dubulo enquête ya tsuparubulo donc aboyo exagération wa eju wao wandukume wa ulawa wa hafa mais ma militaire va par boulot enquête aboyo exagération aux Nations Unies bon vous jeleza yo barambo kaya haringa ho kuyindo mbo conseil diplomatique aux Nations Unies ikawo angalia wo examiner éthique ya ma diplomatie hao donc vous jeleza yo puisque commission il y a diplomatique il y a les Nations Unies ngwajo angalia mirongozi hamadio ekayo mirongozi kayo lolana na tobi ikazo lilona diplomate wa Nations Unies ils ont pu parce que sous rapporteur wa Nations Unies il y a la Comore il y a quand il a fait un rapport sur la dictature et la torture au Comores hatsara hundenzi ya fanya hazia ya harma hawa ya usalama
administration il faut que j'ai intervenir en moulia non des collègues wa enfin il y a collègues puisqu'on est indépendant voilà il y a des réservistes aux Nations Unies quand j'ai intervenir il me permettre ya fanya hazahi namna la vie à la foule yangu jambe ka ha exagéré wa yanda Komori donc quand on jogo ne ulona haki kando la rapporteur au kandai donc kabur kanzara mbuka ya yonde hawa ya terreur donc yongi yo harme barwa donc sirim tsaha yonde nukto ya bili sirim tsaha ukaya baadia ukaya zeta muzilo masiwani ngabo shawiri ze solution gizo puisque kabati fatalité harmois pauvreté kabati fatalité chavo ka volonté ils ont des scobadili à la fou robadili nganzo wake yani mshinzi iko hansiwa yonde ko permetenti ijaha mwanzia ya nzia ya usalama ya amani ngejo permete wambonda mu development on krimtsa hao kaya ze recommandations ilio harmwe rapport ze recommandations ilio harmwe rapport ya envoyé spécial wa Nations Unies ngira dimu ze recommandations hizo zitilwa nziani yani ze recommandations zambahinda nganzu zina nafasi za ubinadamu zichililiwa nganzu wa Komori wanikweze nafasi za hao haini ujona zibira ondo yambekanga zibira ondo haini ujona keze nonga zibira ona hii yabuliwa yambekanga zibira ona ni donc warwani kweze nafasi za hao ye ma prisonnier politique mwachililiwa ekanga bo yafanya nduwe ikaunga etandia we sharia ya hetsi ya hatu ekanga etandia we sharia hetsi ya hatu yanikiwa nafasi ya tsahema avoka wa mdefande enamna la vimu ye mahakama Komori azali ya ikililie au ka haifungu afungwe mahakama ya Komori ye majuji wa Komori hawafungu mkaba kwa tujo uranfia kwa tujo ufanya hazao namna la vimu nungari jo kanga sina wana hatu kwa soba wenji wajonza fanya hazao namna la vimu ya bonvu mopa la mahakama donc rimtsa ya libere ya chiliensi ya hatu au ka haifungu haisankada yongi o harmwe rapport ya Nations Unies donc ritsa hokaya ze rogo zilwa me rapport akanga bo constat yafanyiwa harmwe rapport yango kaya ze nafasi za ho binadamu Komori sasa nyiwa alafu watu wa recommandation yani recommandation yonde ze taratibu za kwa dimuzi parihani ili zile nafasi za ho binadamu ziparihani mo izoli mtahazi fadi alafu mwambia ekakuja hunda taratibu ya ukaya ze nafasi hizo uzichililie uniko wa Komori nafasi ya ukawajifikirie ya wakati huo ulaumani ulonuo na uno wa Komori umani ulonuo na uno wa Komori wakaya hujango tsungo hike wa huruma nuko ja huruma hufokuwa ezi izo wa Komori yenyeze ngo sasa badili habala ufanya kudeta ya handani wandwa dazi ufanya yabili wandwa daza shemara leo Komori ajana tsinde hilo leo yone bana ikao urambua bazali ukaya ça fait déjà un an gasina mwa hana mizi sita ukafikiri kama balama deza handa mizila wango lala obali wandwa diwazi wandwa uswami ba ujeze tabu zilo basi wana ba wandwa matabu na toka zarele kwa jonda tawalemewe ugonoka gasina mwa na mizi miraru tazila Faransa wanda wakainga wendo bo covid coronavirus wandwa azila shawarejei Marseille warejei wadisozubunzi yani Paris wa juu warejei juzi tena Lyon wa reprene wao donc kwa jali yani nganzo wewe uhisi ukayala la hakika ezakajana tindezilo leo ye determination bio forte urambwetse na uko opposition tsasika sibabu yani sente opposition puisque si on lui konga wana on les enongoza ou ndonizo donc abo singa si opposition sanga si sente tena emana izo ndila bokaka kubalize votikao zibiri juzi donc abo izo mzambolo ndo zike clair vanuka bati sente a opposition si on lui konga wana on ezia una haramu ya haho wa yestore bontiju donc abo ndo katirito da corona we yabo yo hamba opposition ngabo sisi tosha alimhaji nami mamfikiri na la muhira bezeno ngo puisque vani opposition wa Komori ngo jua wa incarner opposition Komori wa ndinzi ngo jua namna hao donc abo sisi ndio incarner wa Rukongo wana onenzia shabani mana balo sente hindi e sente ngiyo haukaye sente wanda wala wandikao wakaulazima ndio mweze voti wendi wa wangani wendi wa wane harma voti na wenao shaka mjajiri voti wafanya hindu ambao kujitanga bwa kubali kariba ze voti zibiri bashika zibiri na shaide ulo president ndaonde majagala ya hali shaba saa no izoka tsumkinishi yone mana balwe sente ye sente ikansi ya uhapiza ye zia una haramu ya haho
Chabo yaka kwati d'accord na we ya wanru jamba opposition tena donc si c'est réincarné on nga sina légitimité ya hayo en tant que député wanwaidi moi en tant que chef de parti fondateur d'un parti candidat aux élections présidentielles tena donc abunga sina légitimité si on a plus de légitimité rahnu andwachi ya wana nawe bien sûr ongwa jungo wana na singa kwa bishulu marhaba puisque wa utenete ça fait déjà 1 an et plus de 3 mois. Wa komori yo haki ya wani wa usankade sankade. Si c'est le légitimité politique, si c'est l'union, yoni maneka ori ji permettre ramba ukaya o mani ulomu na wa komori ngojo zidi e kakuja chililia zina nafasi za wa komori. Ne kakuja zichilia karna uziao. Shangari amani razamban ka makungu banyume njia he dunia. Risari hundu rendez-vous ngarenda oiko ngarenda warmezi kungumanyusa hii dunia kabili ngarjozi agenda internationaux ngarjowe agenda ya SADC ngarjowe agenda ya Heli Garab ngarjowe agenda ya Heli Islamique mondial ngarjowe agenda ya Nations Unies ihopia risari lekeza ya la reconnaissance yao wahukubalia au par erreur puisque wahukubalia reconnaissance par erreur suite il y a interprétation, il y a complètement erronée. Il y a des fraudes, des affaires. Donc, on va demander officiellement, il y a réexaminer les reconnaissances internationales, il y a un régime dictatorial. Bon, voilà, il y a beaucoup de droits. Donc, il y a des tafsir, il y a des baroua, la Kandani, il y a des renderambier, Azadia Fumani, il y a des endroits, il y a des kakamjarenga, zihatwa, zilola nao nezenati jazidi au rapport ya les Nations Unies sur la dictature, la torture aux Comores ya aussi c'est la jorege va manazahatu banu va manamro siasa ulo demokrati sukamjo korenga soha on a elewana puisque karambe kanga renga zo manazahatu on votu fikiri kanga renga soha na mizinga rendera vurize bombe aux Comores bombe ya mdu demokrati des droits yo des bombes ya un démocrate y bombe d'un démocrate c'est la démocratie. Il y a des bombes qui ont été en il y a des suites à des droits. Il y a des gens qui ont avec conviction parce qu'ils ont mis au Kangadom Shinda. Haukaya na mweshele Valowizi Azalia Haufanya le 24 mars 2019. On croit que wamini. Wench, wende hata wanjarma fatalisme, ah non, si c'est pas le Georgi Ferrechial, on est le combien? Le 30 juillet 2020. Gardi Ferrechial, puisque Gardio Subutira Mekaya, 80%. 80%. Il y a Hemaraï, il y a Haini observateur. Bali Mrutsuta, il y a Tsoji Hadaya. Shahaini Mru observateur. Hahisukaya, Kavati Wobira. Azalia Isashindi. Haini observateur. Haïssa Rambou, Kaya impossible. Il y a comme Nantim Tinti Amandi Wahab. Il y a mon Karishindérité, il y a encore 1 an. Harma crise politique, sociale, Amadiorien, chez vous. Kavati projet, Andrabo. Azalia Jombe Kangu Itunzi, Anijo Wasuli. Haukaya Wasuli, chaque projet. Ganzowa ke Hawa, ya usalama. Et Juzi Mahajana. S'il y a déjà Faransa, Jombe Kangu déjà fait une conférence de Bayonne. Haja haifanya, ha dépensé 1 milliard. Bayi kaja débourser hata centime tsainu. Et maintenant ils ont dit que Hawa ilo komori keti Hawa ya usalama. Ils ont dit zambara haya et conférence ila ya fanyo ramba yewe. Ya uma pesa menji 1 milliard tungo jaja tambaziwa jao. Ya furahisho wanzani wahi. Ya watajirisi harmoze 1 milliard hizo shakazi na uzalisa hata robo centime. Léo ngasi juillet bientôt 1 an, dans une conférence de Bayori à Fagnoua, Kavati hata 1 euro y a déboursé wa Komori. Harmwe cadre ya conférence de Bayori. Donc kabunga razura bukaya, haini mruikao habwe matso, harambuchira, yani mrulo na mpezwa matso. Harma wanrukume, wanane wa isara mbushihane, ukaya Kavati namna joshinda ya tene. Yoni manekao ngarjifereshia au na minuwa na manu watsobano, uyakavasa. Les jimbo lokomori lo harmo dunia ze chancellerie jimbo zibalani les dialogues yonde le jimbo la ba mahala mipi yonda zila siraba ho puisque dialogue yende jozalisa marunda mema
chez dialogue par n'importe lequel puisque le haut nous handani azali avumbula au dialogue et dialogue ijo fanywa ngioneze conditions za hazo kati azali yeti des solutions chez des problèmes ya hizo ngozieshi ou avasa donc le dialogue ngejo conduisewa par la communauté internationale puisqu'on doit le gardien ya paix et sécurité et stabilité ya hentiara on doit na kanzani waswili za usiana et baruara déposer leo na sisi nga diferencia yao puisque le Canada démarche za saya changalo minwa na mabanu ngojo ambeza saya puisque yawo yakarifanya ye barua ngarjo reje zenyakati zijao tileo reje mnikeni plus de détails ya hizi démarches zi zokanza rezidenziani zenyakati zijao marhaba marhaba mandi ndango ya fursa ya dhahabu yenu nivehe zintosa za Kiislamu nimnikeni mwaze idaa zilovanu zonti pia nitose owakomori zonti pia rawalo hundani rawalo bonze niwatulizie meyo niwamakinishe wakati wambi ya zinrongona kabule tumbaka wamrufanyi hago hawangu azihisi wao ka azali lisalifanyi hago ngiyahunga mwabushiro heri hawanke amani ya mtume na Mwenyezi Mungu rambeka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mdungu hauraji urahafu izo metro ya rifu ya kawele zaabo uka zihazi ngazifanyi hao nabo zifanyi hao ngazao marunda ikwe marunda hao ngamuyaonao heli ya baba Isa yezi ya kifujari ilo masiwani rwasulie darja umwe barua ya kanziwa leo heli maelezi wabo uka ila barua ya hadhar ya kambia zali uka stop zia beka kujizia katunga dhamana za hatu yabo hali mwezankili nguyelewo na bozambishia abantu hazelezwa tena kasitsi wandu masoha wala sitsi wandu mizinga emdujo mizinga komuri dongo irumia ipora koloneli azali wende mwenye urwahitwa mwenye ufanya tobi amadizo yabo warawasulie furso ino raonisa zazira Espanya leo dobwoni saukaya ikarwa sulera jamadi yori wono ya dui hasale jea omrio wa ule jea yabondo rumiza wakomori warenti wanatabia ikongo to msaidia ngoto nusizomri mwi shaundu wendi tifaki wandu warenti zibata kabanu wola ija ule ritanganyiro akarifanye hazi yaze kunge fanyongo juu na oo hatotone zibata wangu juu wao iho hazi fanywa wandu wailewe rende tifaki na akila minga mjukondoro kutona zibata wanu sigarilo wakati rambua karangwa koloneliza akaminsuona manda mjoka hundale baya la rihundra manda muono ziwazalia fanya humwensi yatogezonru weji nusu hafa nusu warambiyo ajokanti na nazibata galazimu haini mjoka banua juziza hurema zali abowo mwenzani watu yabungarambiyo wananyasi yoda nzono nise kaya manambali suala hilo kabati rumani baina hatu garwafikina kani mruwano nazali mumbi karibu nasi shabu se uono yeza juzi yabakai mba nenu gari wanaru kanza rambika naripange yendi kistarabu yendi kitartibu ruhunde zinzia za ubitsa yilie mba na iyo yende kirasmi yendi kisharia yendi kisiasa yendi kistarabu yabo emana jo fursa yo uono juzi ngoneliza tambao kulia baadhi ya wandu warturi elewa kajuzi wafanya katiba la kanza lisinyewa ikoe sente ihara akla butizamba bala mwentengo laka fikra zinji za tokea bala hizo fikra hizo mnazibunga nao na hizo fikra za sente shabala hamba na urenda zuta tofauti basi yeli la kanza lifanya kija kwa yemba indura itafautisha bala dokaya owa komori wedu wajimlisha wawa hanyumba watiizi watia nguzo watiane ziwe wajahunura mbeke nyumbange jeziwa ziwe zinroji yotinde he ikanyumba isayuwa waitwa ziwe yitwa nguzo
ya wembri hajeuba la uhanza kwa yasakazwa pa vale hajaka zawa la likize nyumba ya wamanzo na mji wana nyasi rike makini sisi mambiana siwaruri wafikia nao ukayajomkinishi hakomora ima kongomanyo ya siasa unti pia tanganyi yafanya makongomanyo mane ya kufanya hasi rijauno rifanya makongomanyo yikoga joka zaidi ila kazi wabujogala mbra wa hanyumba ani ya kilo putru mtiunda kaza nyumba ilo wujudoka zozo rovelo ntini ya mungu doka gejoda nguwa na bunga joko mshinji wa siasa woko ndani rekandensi wiyo de serikali reka chama cha upinzani yoladhimu chila chika yodorambia kandani ngaradhimu stay ya kema za masente comrade union de l'opposition na mzate mzairu mbio Tanganyika aborto na kainu siku tujafanya makatiba manroji kaudhimu li katiba dila li njia humali katiba la Komori na ngabo wandu wadanganyia wanzuwari dikali katiba la fanyia Komori losa wanalini wao wandu wajidanganya halisi amtujua wanzuwari warie akawa wandu wastarabu njajusi mtende kwa jailewa waelewa shawala katimrori elijo kaje kuli katiba lilanglo na mamba kongomanyo mane hunungo ishio makongomanyo mtujua yange gwada na wajujo utsanganya lika kongomanyo zima ila icha tunga mimi na hamba ka fafanya makatiba menji kumurata jonde leo naba umtsanganyo wako eli do heze roho yeto kama mimi ngamjijua rugonjwa katiba chibutia ntemo ukutuzi uwanrojuta bihangu ukamyujisi mkomori na kabati mjuani ni mjua waju subutiambe kabala nja kaanza ntiye mhono le katiba lila baba lila na rujwa mimi ngamjua binafsi kawana nyasi mjuani wa wale katiba lila wadanganyi wani bandu ya wandu kontina maana akamintu tani kiumani shagabu wandu waona au kabala ngabu wandu waufanya ikakwa jashinda ukawanrwalo vanu wondo watende warungwa waishiliwa bahiwa tutawa donguwa iliwa mguu iliwa jo hundra sautu ijike onde mazefu iyo mgozali soli ya vubuwa ndwa ta nyimani zaburi nyimani sitona mana na ishtao vanu tima katiba ishtao zeroza tuzende itifaki mtuwani na ngazija na mwadi na maore rende itifaki relekeze ntiatukarazo maore rejeli mruhamaza aliyetika umwensi yatu ngele katiba lila kajakana emishinji yastahiki romfanyi ho hado reheli mfano rongo banekali kaurengo ndo peshenga bondo kahunu wanumba na inu koja turobo aribada iza jirindi yewe lewaje ukaisente nekia hayo kubashenga bandu watu mbaka lasha makandida hobi yuwa bwindika shama shika makandida kodo kaona nazali udo bomba indu waitsahau shatsi diba zikali chamala kuchila makandida bahi haukahaini mruvala kandida ngena partia monsi ihabiliri le sharti hatu itulongono ni machama mechi yabuandu wa wadiwaza au mbanzu wafanyika wadiwaza yabunge bidiu ritsa vala hawema ha amani kanga bondo buzasifanya bazo sahiki kaula di mubala ritsa risuspandi isiansi wanruwa wone ile katiba jofanya kagaranjezo nguzo ya tano yedea garilila hauli ila afanya hauni yedea garilila iliwa sikimba rano ulodani rem akabala ngabo hata ridungo jiri deka yemarema miziki ngwa wengi rano wazinao ilo kafabuliwali shevanza warimwe miziki kashashu wazinao doa kwa wengi apewa ngwa afanye ke marema miziki wakewe jirani wazina zuka zimkinishia reki siasa reki miziki reki jitimai haukani bahanu votsukaya ye imamu awate kidini iyo de chatogale katiba dila gewu ligo de zazi zafani harambu Geneve zaka zafani hata leo hinu bale ulifanya hazi ni padomana sikaurega furso hizo ni zambishia banu ni metro larifu ni wani sikarwasuli daraja ikawa azalika tina mpulo barini hawasuli kaza di hanza reka kajaza ngiyo farbi haini ya siya kensi dainu wa Komori warungo hankwe bahati yale ukana taisama haya samihiro endele hawa za javanu wa Komori mwanzo shahau shaibwa
kaza linakubalika ideas harenge ze hatua za mkomori za ujeleza harenge zo pia ngoa komori haba ndaba kartina sama wa Mwenyezi Mungu yakakarjida faru na banu haba dodo kwa uno wanafiki imaba kweli ni mabada na zogozi mtu kamro amba kama mtu keshifu bahamu zogozi ngasahau vu ngasahau mali ngasahau zitendwa hapo ndio una rengi na ngafikirike sente haini mjota initiative mbabahano ya wana ya sheshe ya zadi sira ramangariye yabo jumba kumure karita ndugunziani garidela riparwa na nyasi wajwari zimilie hako muhimu rimsomri muyula ulo msiruni hatu mwalisha bala hatu umenya wezi walo watia hiza ritojo waendelee hiyo ndo bana kanzaneleze ili ninke mwanama mtukufu mheshimiwa tosha ya Elizabeth humwaze no kutora kanzare jilebano ili viendelee. Kwezi watukufu wa Komoro ndio Mashariki na Maghrib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wahdahu والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة الكريم، أحويكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ho siku mtukufu waliwaunu kao gasi masihu ya heya ho wa mshelewe Juma kao ngaselawa niangidi ya Udhiya kao kikomo samba niangidi ya Dhulhijj. Hele dina lahangu mimi binafsi nile dina la huwa naama wa he semte no wile dina la huwa naama rifanyawe resistance rilio ho Mashariki na Maghrib na mriruhusu rimbushirieni mwidi ya baraka mwidi idoka ya mwafaka nasi hujumlifu hatu mwidi kawo ngadodo homba Mwenyezi Mungu kadi angidinu mumuja haukaya wa Komoro wajo furahi na hiyo ndio maana yangidi wa Komori wajo jibiwa wa Komori wajo kujihisi ukao wa Komori wale wahuri heze mpadezo wanti hiyo ndio maana yangidi abungenga Mungu Mwenyezi Mungu ke indengidi ya baraka indengidi njema harumazengidi raswali harumwale panza la nyumeni limu lijoka ujalito wezi shida za hatu abunge yabo sinina baada sinina awami baada awami amambo Mungu kaya ngarobona na tena insha Allah hanziaza furahi mjuma zino tufurahi leo honda mamudu ya muljuma. Athani harumwe madayabili watukufu yusafara rafanya leo zavumbulu anuwastarabu wa hatu kao zambwa ni metre larifu yabo ila mbode sababu nuzuli ya musafara rale wa ambasado Komori kao wa Komori wantipi ya washanga ai isente mwamba kamzure konesera isulio mrudi mjuha mlaharuma ya ambasadi sahuzi kwa jawewa kwa jona nani sha hoba hanuza honda ikafaru mgaini rende hoda honi lahu wa Komor lambao ndi ambasado Komor lati ya Zali ya Sumani lati ya Raisi Sambi ilasi ya Kililu mono wandu wawonti peni haja yondo daho ni mula na wangisi kanrambi ukaya haina wakati ngardohenda baingwa ya thuvotiwa harengeye zihamvu wakaansi ya Komor shale daho lila lahu wa Komor awange nulobalo ulamrumisi wa Komor na wata ze papier hatu na nduzi fanye ngajori bule renda ule tufanye ama grande surprise wakatira wasili wadahoni lehe balozi Mkomori uliopari
zitsaha rireme mmango risile udahoni watu ukaya sima wakala watu ukaya ni makandida ya urais yabo waile ukaya wandu wanu kati leo mzima yudu uka rais wa daula mzima yudu uka wakala mzima yudu uka waziri nizalunga yao haba hatimbi kwa jarikaribisha hodahoni ho wa Komoro nizi daraja za hatu nizi dhamana za hatu kawo wazungu hamba autorite kawo sima autorite riwatsaha ronane ne balozi watu wari hazaziza waramba ka karno wahi karno dwa humona bange na udhuri iyo kejari tabisa haku shanda wala himisi wa ujuani ya wandu wakama kandida wakaanza sherisha uraisi balozi wa Tanzania Mnika balozi wa Tanzania barua yakaveshea Rais Magufuli wa mhono watanga wa hatu sisi wa Komoro kwa ujumlifu wa hatu Juma wa mvuli wa he yesente yabo rijibi wasari koza ukarisishele horalaya ukabora henda rawoni hali rakabishiwa hali rarengwa hali wambioka wanu mawakala wambioka wanu makandida hali wanro warankushia ni hali rakautukuziwa ni hali remisiwa uharuma lejua kali wasoni mwebalozi ya hatu rijibi wa ukaya inde hali aladhimu ikaya harumwensi ya hatu kamgwa benze harumwe makapia jawo reshelea wamndangoshuhona irarenga lakini kabati leo batina jana shaka wanaukale wo batina mamu tekeleza hizo ngamdo oreje dingoni haweleza ezajiriduzi sabuzi wakaya umkataba wakauladi mutiro mhono juzi iho Montreuil yesente Conseil National de Transition Juma wa ulime wa bwana mtukufu wakili le député Alimhadi riwafikiana ya julize ukaya karina ujua utia mkataba mmono hele zina la sente hasababu hindi sababu wanama wazambabanu wowa ili sami minga mdozere jei ili wanru warishili yao watike mrujo bakisha na aina hauna tone la taradudi haula wasiwasi hahandani manaratuti ya mhono hindi kabasi sente ya Komoro na sente ya manga sente lo Komoro ya huyuli sente lo manga ya wose fikira zondi nzima zindazizo nzima umwendo mzima shari hangisia ni bahari ngabo walo hula ngabo walo hunu yabo sisi ndo lime waho wanangasi walo ndani waho walo honze olime waho ndasi yijoka karaha yajokuru ya dhambi ikarti ya mhono hunu na wala wanangasi walo ndani wati ya mhono haukawo yesentenge ndio ajunda na mihono mili harumakati bazima la haulela enzi ya hatu sharuti ya bili waharumali katiba la kautiro mhono Faransa litsaha ukaya ngiladimuo letiho la hezimbwana lishisiliwa no wanangasi wahishenzi wa mzaze shanzuwani hiyo ngendo kinyume ni falsafa ya hatu sisi wandu wahe sente no wananyasi wahe resistance rifanyawe forum commun contre yezi yahe dictatori woi azali asumani ukaya garikubali ukaya de tiho galibalili wao neshesi wa shanzuani yabo hamanga ndorake maamuma imasiwe mandwajina imamu yake dowanziwani zijezi zaye mvurano na umavumole wano baina ya hatu na huwananyasi weshesi umjijengo wa shanzuani yonde mana rambokaya elugha ya watsawa mzuwani na mgazija na mumali kaiti na harufu njema hawo ya kaya sha eshode kiremro furad gariri yao za alama za kiukutuzi
zisijohea hauziheza baadhi ya mpeshewo yochongeza wandu wake na fikira hamanda hizo ezararu ratutia mhono mkataba ijoka poto eka wandu wamba ukaya zembwana riwa nao harumalikati bali ratu lisina likubali ukaze mbwana riwa nao the centre de décision ndio Komoro yabo ngabo ndongozi tusanganya ekawa ndio ambapo centre de décision heze mbwana za hatu iwe ndio Komoro hurudi ujande amba ukaya yefida de bali yao ye leadership heze mbwana izono ko mbili contradictoire centre de décision ya heze mbwana ziwa nao contre dictature ngizo Komoro sababu ndinga dona ambe ukaya the leadership ya heze mbwana zinu geto baliwa ne fida ikawo ndi atanganya de regroupeo wandu wawaniao zembwana za he tournanti ya 2021 hamwisho ikanziro wandu wa siasa wandu madhamana wa wanao waheze apeli rekandi yalo Dunkerque rekando walo Dakar rekando walo Danemark rekando walo Durda reka haina bahani walo Komoro kwambukaya garndora fanye katiba lichungue nusu lirensi nusu amanzorambi ukali katiba lajo kufanya bwege lajo ambali ritie shabdisoni legel so sanganyo wandu pia awenge falabda lelo ruhundwe bahatinu rone sokaya kardama na no wasina saba wa sinya watimani na siratu sinya hakasi wandu wajima zembana zonzima sasisi la di marstege wandu walo Komoro wachia mkataba mafumvumane kao comrade parti mfukare parti za union de l'opposition kao gizo harma parti mfukare honda shenda kao ngabo woi mzaje mkomoro bengwa banjia taradudi e baina yemru ya representer madame Shemenze Rumbi ulawanano wandu walo Komoro nasi warijulize kwemdu asimu mkataba kwa jamnika manda atabdala hakazamba radio rishia kakwa danika mrumanda yajia seyo ntuta njia ko elio muhimu da yundo kaya kaidaka masulaha rishi mkataba lelo mjumo mkataba wasiniwa watanganya relo mafumvumane rijande rafanya mkataba bonze udoka mafumvu 10 na maranda ro mengo mili ngala kulli hali wakati ya tsanganya wosindi wakati do sambaza wakati ya hunzanya wosindi wakati rendore ndera abajulana ende mruyende ajawo ne sokaya hati ya mhono abangenga longo Mwenyezi Mungu kaya owa Komoro waelewe sente imana watu tia ngwa amini wananyao wa opposition pia walo Komoro wasanganyiha wajifanya mafumvumane wafanya rushamba front commun pour la résistance ngwa jihonda odingoni hiho kastitu hari de kaze mafubaya sa Ulaya na Dunkerque na Dakar na Durda na Danemark kastitu hari hoderifanya hizo amdu karadi baya balarika usteho wananyasi gaganzao rende wajima ngamdo timizi nambe ukaya risikitiha sisi wandu kao wahesente nana wandu wendu heze apeli za wandu zotundu walo Nice waripara na wandu walo Marseille waripara wamba ukaya ze intervention zafanywa hata zijezihise kwa jadukuru wa winji wa hoa Komoro wafanye déplacement waenda Genève sasa msasodovu mbulwa da kongre yafanywa Lyon monano wafanya Montreuil na Karasi monano ranguze mbana zandisa za tsanganya wa Komori wenji hamando wa Komori watsanganywa Swiss ho Genève mwezi ndadario mwezi wa Juliet abenge ngazihanisao wazimano wandukawo watabiha wakoza mzima mwengo limu wandukawo ndo wakajumlisa wasome komunike ngudu mbariki nosaba yakaimwa nama hawiye mwenzani wangu hawiye mkaribu mwesente amadumze pomjini kwamba ni wasili dia ruvumbua wananyasi wafanye déplacement wenda Genève ya wabusela diaspora marhaba mgungu mtukuza haukari tukuza hatukuza wa Komori wenda Genève nyezi mgujo wasami wandu wa intervenir once
wadiwaza ukaya wa Komoro wafanye jihadi shawani wa Geneva ikao sitsongeza leo nga baadhi ya mawaziri wa demisioneo hepression ya wa Geneva nga baadhi ya wandu wabakisha walo harume serikali wano harara heze pression zila wa Geneva nani dakika lonyo inu ngari mwambia unikaya ze pression za Geneva kazijazia wala simwambia ni ukaya Geneva warambia ukaya ngarombo Mwenyezi Mungu ke undu msafara wa mwando mwiso chamtsire deimu baba nuno kawanza buru wambala rani mpalo buru hunu mala yo kwandu dawe hansi mali shika mdodi wadoja bima swani siku wadoja hunu dawe shangaziwa amgenga rombo Mwenyezi Mungu kwa Komoro wadurenga hatua za ladhimu ili mtu doreje huntena mtamshangaza wandu wadowe hansi ze mali zao hunu baongo anzo wake makini ni vanhu voyansi mali avo vanhu vanzo vake utulivu vake usalama ngamono hata jaya kalija vonzi hata mndu avona nkoya msika sibutivuri zavonzi koya johamba tengo zaidi ya mili personi wakaja munhu wati wafanye mani bengo mnyafanyando bengo imandamano anyafanya kamjamina hino kamjatsamba za majaya hata mrado do unwadziwa bisila tishavonzi lakini unomahala nya upole na utulivu na amani hena mndu ya jaswisi ya wafanya hama hunde mbevo ya hundu duniani abangenga Mungu Mwenyezi Mungu kaya rieleza kiasi ya kutosha wa Komori wajrohelewa imanaratu sina rambao kaya haina wakati ndio za mikrozinu kana uranti za juhudi za mshukuriani wa Komori heze ndogo marone sale sisi Juliet ngarombo Mwenyezi Mungu kaya balande Fatiha makawitia ijomowe idanganye serikali yatendelewa ni azali ya Sumani serikali ya kiharam serikali ya kidhulma serikali ya kinafiki serikali ya changanya haina tobiambi Mwenyezi Mungu yaza khuluku serikali yenu ranzi wizi wa voti ranzi urwahitwa wanadamu ranzi ufunga wandu ranzi ufunga maraisi hamandao wawafunge wo Ahmed Abdullah Muhammad Sambi uwo raisi Kililu ufunga mavisi president wandu waladhima wabadili wo Muhammad Ali Swali ufunga maguverneri wote mde mwana Masalami ukuchongeza maguverneri wa Pashia watawa wale mwana Mahasani Hamadi ufunga madepite wali Mhaji wotosha uchongeza madepite wa hama sawa na sima depite nize wanama ikauga wasalahi ngabo wanware ngo duzandabu gar hasid amtimizi akaunu mwanano mahsus na mbekaya ngarombo Mwenyezi Mungu ye plente za depozewa ni sosi demokrasi ya huso ya feri bobosha ikao ngabo mwana ngasi metre la rifungi avocar mweda wa hiyo ya husu umrwari wa sharia baina ya dawla ya Komoro ya henda ya fudhuli dawla ya Madagascar risarenge randevu ngarlo raunane ni balozi wa nchi ya Madagascar ili realize kwa kanjaka dakoro numrari wa sharia wafanyiwa ni dawla ya Komoro ile yondu warenga nchi mateka warenga wandu ya urwari ya sharia laki jaduka ilishangaza shawa Komori kwa jonga mhono za ngozila awaladi marimjulizeni mwesele kamre honor la wao oda honile ambasadi ya Madagascar ilo Faransa ukaya sente ngendawe ya jeleze yanzi hanabaru wa isaireshe ya rais Madagascar bwana Tezeve ukaya ngozila karjaha nisa na ngarungo mhono ya mahakama ya Tiranziani gasidungo limwayo hauka hadi 200 rwari wa Komoro bigwe mahakama ya hatu ya procureur de la République ha subuti harongowa gabanzo lewa ya juru subuti harongowe yambe ukaya ngozila hazifanya ndene dawla ya Bushini be dawla ya Bushini wa sawa Tanzania itongeza tangabo problemu ya hendrege ya hatu ya kaenda ya renge bwana ola mtu weza ajiri ngasina zaidi ya 24 heures ya usendege izonga ronda wakati zizeleze ngamjoka zao wa kullu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, sada sana Mwongozo FM. Swala langu la mwanzo skatanjwe madena na mumzijo wao ministre chef ha dimission est-ce que l'ango na rapport ni zazi fanyao
dura kotari juu swala la pili kwanza juu eske nganya nouvelle na ancien gouverneur nya nouvelle za hai hararu kotani uzise ama yenga mlinda wo réponse à ile yebaro maiwesha président de la république de maswala ya mara mimi ngamjojibwesu adaye nyangu na watu kanga mrozi nziro shamrojibiwa wanama ena mraja tibunzima mimi ngamjibwesu adaya husu president wa hesente amwambo heda kikarlonyo yinu president wa hesente ngena mo ngemnono naye ngeharumwa iyo kifaransa ngeharumwa cabine de pilotage yani wakatirlo nuun emanama rais wa esente mwini baraka Said Swaleh ngena mo ngemnono nge okomande wahe ye sente hata hewa katirlo nuun kabati za zidi ngasina habari zahe ngari echangeyo haina wakati na ngari jua ukaya nguliso kasi na problemu idipozeo si ya fonctionnement ya he institution dirigio si ya he ye mwana adamu yeye he nafsa moya maraba mjibisa mjibu ile suala la husu ya demission ya waziri ujua kabala rimambia nuka risali wa taizunguzungu na warambi wanansi wa prepare mzimba pale wa wareme shila izunguzungu shahandani iyo la shakafi izo rifanyao izo bamwijaze presioni izo zinji na mzilinde bangazo uja nana abo zabishia mbabanu na linde horeje yae ihamba ngorejeri unechi zunguzungu shaga mina tamanjema kagari mjusu ifueli yae hasara mbuwa ukejazi ngendo ya zome haunukangura nsia zali mweji hazi yae hatawa ani ulamrwa makri sha do mbamjori nge fursa yenu ni mabia mini ya kimrumme izo yafanya ya kidhoma na okaze krimu zafanya wa komorizo pia hazihana bonze hazilekeza ambazi la sharia zila haki yabo ya jilideka aini joka undra zalima hudu mwema mahakama kango joka baza liri mshitaki ya hime ya jaji bubaye isikijo kava kufikiri uka mvange nyao harambio atataya barazani wenye nyumba kwa tumsindia ya zubebo zari mwanefuwa na inazali jaba mwambianika zemakri zabao zinji hani mruna bezo joka hanza shaga minatama njema kashi zungu nje serikali na wabaye amini yetida bala mndu hauno kaguro nsia zali ume jahazi wa unaezama shanga minatama njema ukekaji vizobarini mtsungo kana uwahiye wasilo msangani rahaye wejaji wa ijundu yode waminjo shida ni wambi hava ni yehe mbabi atokati ujao rejezi tarajamna na tucheleza ndeti metre kanina za ujela ije bominda mwele barua za usione barua okamide na yanzi hamina isinya voilà et bien sûr sente wana maluano sifanya na mina osha wanikeru sana waisomo kabla ya huisinya izo ndio amba des ausione barua balarka u hanti ndombo nsina hospital na avertissement sharka hanti ushahidi voilà on fikiri canyon de terre il a été mise en garde voilà il a été avertissement sharka u esheleziza rihanti ushahidi izo jondo ke barua ila isayende imwaswidi ayunge jujuba tena ngejobeleko si kama luhanzi ushahidi mruijulize dunia kamili voilà donc yende ujujua basa izo ya juo na maswila si karti omwambia nongo mtumwa izo ranzi izo njo hamba izo njo njeza basa piskile jawabu emanama mwanzani wangu député l'honorable député alimhajazi tekeleza wangu almele jawabu la usiana ya démission ya Amin Mohamed Swift el Amin bon ils ont dû ramener le cas ya Sisomo ya interview ya division moi à Louatouani à Léo ngami très choqué très choqué ukaya Amini Asubuti
yambe harma journal ukaya ze rapports za Nations Unies ngo exagere o mamfikiru kabati japizo ku l'omjumai. Donc voilà, c'est exagéré et situation ya sambi no hamba kwa intervene harmo kaya sambi et kateri wandulu dans le même journal amini mambuka intervene harmo kaya sambi hata warenge disposition wa kaende angaliwa obonze shaka na exigence ya ndi retard des enongo. Donc ekawo intervene harmo kaya mrulo mwali yaka nécessité mambuka fin chaka nyezmu na jerika izokwe. Donc exagération yonda hu na bo hende hata mabaka wo intervene e majuji wa ondo haraya aye majuji wa kubali shazalia haraya ukazalia kibashi. Donc yaboyo exagération ye gazon ya uloawa ne militaire ka ngarjwe militaire ya mwa ngari mjua o na singarjwa mane enquête ya tsubula parce ngarjwa militaire ya wa gazon sha tihaleban e mahakama ngajua ufanya hazi to utar e mahakama ngajua ufanya hazi ngarjwa ya wa gazon. Donc voilà gazon ya uloawa ya hafa ni militaire hata basalo na plus d'un an watsubula enquête ya yo exagération et Nations Unies. Donc voilà wa exagéré ye ma journaliste wa arrêté wa komori bahari wafanya hazao il a exagération et mutu ya uloawa au camp militaire il a exagération et commandant Faisal ya uloawa armé camp militaire surtout du et raison et circonstances il a exagération hata watsubula enquête atawasa. Et si c'est Raoulou, l'onem aganta, il y a exagération également. Ou à Zazaha, toi, Rengo, arrêté, Moroni, Barwa, qu'on fasse une manifestation aux Nations Unies, Diana, ou si quoi Diana, ou à toi, communique, ou à manifestation pacifique, que tu nécessites une autorisation préalable. Il y a une exagération. Il y a eu le tolo, il y a eu et quand si en actualité, les positions des Nations Unies, Diana Wato a communiqué, et commission, il y a droit de l'homme, Wato a communiqué, on a des manifestations pacifiques quand tu nécessites une autorisation préalable, parce qu'il y a un droit fondamental. Donc, Wazazaha, tu as boubula. Après, il y a un daya qui est en prison, Harman Simfumo à Kamidi. Parce que on manifesté pacifiquement, donc il y a eu exagération également. Wananyuho mabani hao wanzaniwa ho sawa ni walubanu otengo ni hunu walu en exil forcé au bonze yo exagération bamini wanzo reje aux Nations Unies izo ndizo tukaurudi wendo ambeyo non mtsujua Mwenyezi Mungu aende utsungori hansiza e mariviki ya hatu la ministre njuao wereje aux Nations Unies vous aurez à vous expliquer. C'est impossible. Il y a eu insulte les Nations Unies et même dans les Ifanya wala ça. Ou les JI ou watina kwa wende wajelezi. C'est pas possible. C'est pas possible encore les JI aux Nations Unies alors que l'envoyé spécial des Nations Unies sur la torture aux Comores Hadja Moroni a refoulé ou a ressemblé. Kujato intervenir hata. La seule réponse wa fanya dokaya souveraineté nationale il faut respecter. Mais abo wewe juzi wewe Mali ou Mali Djouzi, harmois cadre, il y a maintien de la paix. Ou insulter charte des Nations Unies, ou insulter l'Organisation des Nations Unies, ou à Mali. Donc, ils ont des assaillants, il y en a quand et moi, Mali, Hazelez avec pertinence. Yaukaya. Nsujua et qualité ou Djorengo. Nsujua comme Djorengo en qualité de complice, nous avons Kineshira. À Ourengo en qualité de témoin, les crimes contre l'humanité à commettre. Voilà. Donc, ils ont même Joham. Ils ont Joe Ingeza. Moi, je pense que ce point de presse nous semble tout à fait important. Il fallait absolument le tenir, puisque les actes que nous avons accomplis aujourd'hui sont d'une importance capitale. Premièrement, nous sommes allés à l'ambassade des Comores à Paris pour déposer une lettre destinée au colonel Azali Assoumani. Par cette lettre, nous avons tenu explicitement
à le rappeler que les problèmes socio-économiques et politiques que rencontre notre pays depuis sont justifiés par rapport aux différentes crises économiques et sociales que nous subissons. Les solutions à ce problème se trouvent non pas dans le climat de terreur et de répression que vous nous faites subir, mais dans le respect scrupuleux des dispositions de la Charte des Nations Unies. Toutes les solutions à tous les problèmes que notre pays rencontre sont dans le respect scrupuleux de deux principes fondamentaux. Premièrement, une gouvernance démocratique et l'accession au pouvoir par voie démocratique. Et vous ne remplissez aucune de ces deux exigences. Donc nous avons tenu à vous rappeler le rapport de l'envoyé spécial des Nations Unies aux Comores sur la torture pour dire qu'il est temps que les dispositions, les recommandations et les conclusions de ce rapport soient mises en application. Faute de quoi, vous rentrerez inévitablement en conflit ouvert avec le peuple souverain comorien. Et à partir de là, nous assumerons notre responsabilité. Bien sûr, lorsqu'on dit qu'on va assumer nos responsabilités, des gens qui ont une culture portée sur la violence comme vous, comme Azali, vont penser qu'on va prendre des armes et puis s'entretuer. Non, ce n'est pas dans la culture de ceux qui font face, qui vous font face, qui vous affrontent. Nous disposons d'une arme redoutable, c'est le peuple comorien, et puis le droit et la démocratie. Ce sont des instruments que nous entendons nous en servir pour vous abattre votre régime. Bon voilà, c'est le terme de cette lettre. Donc nous avons demandé à ce que dans un bref délai, vous preniez les dispositions requises pour mettre en application les recommandations et puis les conclusions du rapporteur des Nations Unies. Premièrement. Et puis deuxièmement, comme on parle de l'actualité, bon, nous prenons acte. Enfin, est-ce que nous avons à prendre acte? Mais nous avons constaté et appris la démission de l'usurpateur des fonctions du ministre des Affaires étrangères, puisque c'est un usurpateur. Voilà. Bon, on a évoqué plusieurs motifs, enfin, plusieurs raisons ont été évoquées. Mais moi, je retiens une chose, et ça vient de son expression, relevée par à l'automne de ce jour. Il dit, écoutez, j'ai accompli la mission qui m'a été assignée par le colonel Azali. Bon, voilà. Et je vais partir aux Nations Unies pour reprendre mes fonctions, puisque je suis réserviste des Nations Unies et que je pense pouvoir reprendre service très prochainement. Bon voilà, j'ai accompli la mission, laquelle? Celle des mercenaires. Moi je l'ai dit clairement, Amin Seif a fait fonction des mercenaires. Il est venu aux Comores pour faire le sale boulot, instaurer, légitimer, défendre, installer la dictature aux Comores, justifier les assassinats commis à Iconi, les assassinats commis à Anjouan, les assassinats commis au camp militaire, la répression, la persécution et la terreur qui est instaurée comme mode de gouvernance aux Comores actuellement. Il est venu aux Comores, il a accompli sa mission, il le dit clairement, j'ai accompli la mission qui m'a été assignée par Azali, et je répare. J'ai toujours compris que les grands diplomates, puisqu'il prétend être un grand diplomate des Nations Unies, ont une certaine vue, certaine lecture noble de ce que c'est la démocratie, de ce que c'est la bonne gouvernance, de ce que c'est la gouvernance démocratique. Je m'attendais à un diplomate des Nations Unies, s'agissant des rapports des Nations Unies, bon, apporter un regard positif, un regard disons équilibré, mais venir dans un journal officiel, enfin du gouvernement, dire comme quoi, oui, les rapporteurs des Nations Unies, ils exagèrent souvent. Non, un grand diplomate ne dit pas cela, ça ne se dit pas. Les Nations Unies n'exagèrent pas lorsqu'ils constatent la dictature, la torture
Que dit le rapporteur? Il dit tout simplement qu'il y a des prisonniers politiques qui sont maintenus en détention dans des conditions dégradantes, inhumaines et humiliantes, et qu'il y a la torture aux Comores. Il a exagéré. Bon, donc, je pense que Amin Seif, il a défendu, il continue à défendre, il a installé la dictature aux Comores, il aura inévitablement et incontestablement à s'expliquer sur le soutien ouvert, officiel, qu'il a apporté au régime de son cousin Azali Assoumani. Il aura à répondre, s'agissant dans le cadre des procédures ouvertes contre Azali, ici à Paris, puisqu'il y a une procédure judiciaire qui est ouverte, entre les mains d'un juge d'instruction, comme témoin, à défaut de comparaître comme complice. Et puis sur les signalements à la CPI, il aura également, puisque son nom est cité. Son nom est cité. Donc, maintenant on est aux Nations Unies, non, là on est dans un combat, non pas contre un homme, mais contre un système soutenu par un homme. Inévitablement, nous allons officiellement saisir, c'est déjà fait, je le sais, je l'ai appris aujourd'hui, que la commission diplomatique des Nations Unies a déjà ouvert un dossier éthique sur Amin Seif. Mais nous allons saisir également cette commission pour demander à ce qu'une enquête éthique soit ouverte sur les pratiques soutenues, les pratiques d'Azali et soutenues officiellement, ouvertement par Amin Seif. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'ils viennent mépriser à la fois les victimes de la torture qui ont été révélées par les rapporteurs des Nations Unies et qu'ils viennent insulter les experts des Nations Unies pour dire comme quoi ils exagèrent. Lorsqu'il y a un mort, lorsqu'il y a des gens qui partent en exil forcé, lorsqu'il y a des gens qui sont maintenus arbitrairement en prison, ce n'est pas de l'exagération, c'est ce qu'on appelle un crime contre la démocratie. Et nous tenons à le dire. Et ce n'est pas fini. Lorsque le rapporteur des Nations Unies est venu aux Comores dans le cadre de sa mission, il a été humilié. Il a été pourchassé. Amin Seif était aux Comores. Il n'a rien fait. Il n'est pas intervenu pour permettre à l'expert des Nations Unies d'accomplir convenablement son travail. La réponse à cette humiliation, c'était quoi? Prétexte de souveraineté, comme quoi les Comores est un pays souverain. Je ne m'attendais pas à ce qu'un diplomate des Nations Unies qui a eu à accomplir une mission au Mali, une mission de maintien de la paix au Mali, vient aux Comores évoquer le prétexte de souveraineté pour chasser, pour justifier l'humiliation d'un rapporteur, d'un envoyé spécial des Nations Unies. Ça aussi, c'est une insulte à la Charte des Nations Unies et c'est une insulte à l'organisation qu'il avait envoyée au Mali dans le cadre d'une mission de maintien de la paix. Voilà, je tenais à apporter ma vision. Je ne parle pas s'agissant des Comores, puisque bon, lorsqu'on veut parler de son bilan, pour les Comores, c'est catastrophique. C'est catastrophique son bilan, s'agissant des Comores, c'est catastrophique. Lorsqu'il vient parler de coronavirus, pour parler de corona inoffensif et de corona offensif, moi je veux bien qu'il soit un écrivain, je veux bien qu'il soit un grand diplomate, et qui vient nous expliquer ce que c'est un coronavirus inoffensif. Lorsqu'on a des Comoriens, à l'instant où je vous parle, des Comoriens qui meurent, des dizaines à Madagascar, des Comoriens qui meurent des dizaines à Madagascar, il y a ceux qui sont en Tanzanie qui sont morts également, parce que le grand diplomate n'a pas trouvé le moyen de mobiliser ses relations internationales pour venir en aide à ses concitoyens, et qu'il n'y a que M. Djibril. Je pense que Djibril est mieux pour occuper les fonctions qu'il occupait que lui-même, Djibril. Puisqu'il a su apporter, je ne sais pas, de la chaleur, de l'humanité dans le cœur des Comoriens qui souffraient. L'Amin Seif, de la tristesse, et puis de la complicité de la dictature. Donc voilà, lorsqu'aujourd'hui j'ai des jeunes Comoriens, des frères qui sont à Madagascar, qui payent combien par mois, par an, qui payent pas moins de 400 € par mois pour payer le visa d'étudiant. Je trouve ça honteux. Il est allé à Madagascar, il a fait venir des diplomates malgaches aux Comores, soi-disant pour trouver une solution. Le bilan est zéro. Il a dit qu'il allait intervenir pour que la libre circulation des biens et de personnes dans l'océan Indien soit une réalité. Zéro.
Il est resté dans les affaires étrangères comoriennes. Il a dirigé le ministère pendant combien, 3 ou 4 ans. Je vois aucune entreprise digne de ce nom vient s'implanter aux Comores. Il a dit qu'il allait faire une diplomatie économique. Je n'ai pas vu une grande entreprise s'implanter aux Comores. Donc, écoutez, il peut partir puisqu'il a un CV qui est garni, tant mieux pour lui. Mais le CV de Comores se résume à la dictature, la tristesse et manque de perspective d'avenir. Voilà. Le CV des Comores est peu reluisant. Lui peut prétendre repartir aux Nations Unies puisqu'il accomplit la mission laquelle? Celle d'un mercenaire. Voilà. Il n'y a que les mercenaires qui accomplissent les missions puisqu'il n'y a pas d'élection. Selon Azali, il voulait absolument légitimer ce qui s'est passé. Il n'y a plus d'élection, donc il peut repartir. Donc voilà, je voulais apporter ces observations pour exprimer, non pas une colère, puisque je ne suis pas en colère, mais exprimer mon indignation. Et je suis certain que ce n'est pas seulement la mienne, mais l'indignation de beaucoup de Comoriens qui pensaient qu'ils pouvaient apporter une solution, des perspectives pour la diplomatie comorienne. Et là, c'est zéro. Maître, comme vous parlez de Madagascar, vous pouvez évoquer le dossier Boboucha. Le dossier Boboucha, c'est aussi un échec. Le dossier Boboucha, c'est un échec, un des échecs de la diplomatie d'Amin Soïf, puisque sa diplomatie se résume à des mensonges, de la manipulation et de barbouze, puisque c'est une affaire de barbouze, cette affaire. Ils ont violé la souveraineté malgache. Certains disent comme quoi il y a eu un échange, c'est leur problème. Mais nous, on sait qu'il y a une convention internationale. Cette convention internationale de Vienne sur la protection des demandeurs d'asile a été signée par les Comores, a été signée par Madagascar. Bon, nous estimons qu'une personne qui bénéficie de cette protection ne doit pas faire l'objet d'une extradition. Ce monsieur n'a pas été extradé, il a été enlevé sur son lit d'hôpital, il a été envoyé aux Comores, on ne sait même pas dans quelles conditions, si même la réglementation malgache a été bien respectée en matière d'aviation civile. Bon, donc cette affaire, bien sûr que je suis constitué par la famille. Une plainte a été déposée au tribunal de Majinga aujourd'hui par sa femme. Et puis ici à Paris, il y a une plainte qui sera déposée. Et Dieu merci, on a maintenant tous les éléments pour déposer la plainte contre un certain pote. Voilà. Et une plainte sera déposée contre lui ici en France, puisqu'il peut continuer à Madagascar, jouer avec des dollars et puis de l'euro. Mais ici, on joue avec le droit. Ici, c'est le droit qui s'applique. Bon, donc, une plainte sera déposée contre lui. Et puis, moi, je vois mal les gens qui prétendent venir ici en France, soi-disant pour demander à ce que des Comoriens qui luttent pour leur pays soient embêtés alors que leur main est tachée de sang. Bon, donc, qu'ils viennent. Voilà. Bon, donc, pour Madagascar, c'est un acte scandaleux. Ça scandalise beaucoup de Malgaches qui sont outrés et scandalisés. Bon, donc, ils pensaient pouvoir passer en catimini et puis aller torturer ce pauvre Boboucha. Le torturer et puis le faire sortir des aveux farfelus. C'est un complot de plus. Hein. C'est un complot de plus. Bon, donc les gens sont habitués aux pratiques de Barbouze, d'Azali et sa compagnie et sa bande. Donc personne n'est surpris. Moi-même qui suis là, qui parle, moi je suis le témoin, enfin pas celui de témoin oculaire, je suis moi-même victime de cette forme de complot qu'Azali est habitué. Il le sort des complots chaque fois qu'il veut emprisonner ses opposants. Bon, donc je ne suis pas du tout surpris, mais je ne suis pas surpris à la fois de ces pratiques, mais je suis agréablement surpris du niveau de protestation, de prise de conscience, à la fois de la famille de Boboucha, et puis aussi de la société civile. Et si je parle de la société civile, je parle des SOS Démocratie, qui est derrière cette affaire, et qui a su me mobiliser malgré mes préoccupations, à me constituer dans le dossier pour porter plainte contre ce monsieur. C'est moi-même qui l'a rédigé la plainte, qui a été déposée à Madagascar, et je déposerai celle qui sera déposée ici en France également, puisque je pense qu'il faut que ces gens-là comprennent que maintenant on est dans un contexte où c'est le droit qui prime, et non pas la force, ni le barbouzage. Voilà. Merci. Eu acho eles